Dito ba siya niya? Sino sa Marocos? Marocos. Unit 1, Galaw. Saglit lang, sir. Anak, bago tayo mag-saglit. Balik muna kayo. Next po. Unit 4, Unit 1, San Miguel South, Villena. Pila po agad tayo dito, mabilis po tayo. Villena. Rain. Unit 4, John Castro. Unit 4, John Castro. Sir, saglit lang. Mag-start na to eh. Bukan mo nila muna. Saglit! Mga bata! Magsisimula na po, 800 meter final, San Miguel South Elementary Girls. Pakisuloy na po ang track. Villena Rain. Villena Rain. Johan Castro. Johan Castro. Johan Castro. Anak dito. Atras. Johan Castro. Oson Kelvin. Oson Kelvin. Pag kumabilis tayo, pipila ko na agad. Anak dito kayo. Rain pila. Rain sa harapan. Kasi Johan. Estrella Romel. Estrella Romel. Pila anak dito. Ano kung nahal pila para mabilis tayo? Padayag John Michael. Padayag. Yan pila. Anak, Brad. atras anak. Kaso yung coaches natin sa kapasya, hindi kami merienda sa merienda ng umagahan, nadala na kami. Kasama ba sa United 10? Ayaw na yung merienda. Ganun kami, papa-announce kami sa Central. San Miguel Central, may pamerienda daw po kayo. Kunin ko na po dito. South baka naman. Ito na ata si Erika. Hindi, ayun. Bilis. Hindi na ka na din na ano, hindi ko lang. Ay, sanili ko lang. Babae ng Central. Babae ng Central. Oh, girls, sa Central. Abang ng Central, linya ko na yan. Yan na. Bilis! Justin! Unit 4, San Miguel Central. Pero hindi pila ko na yan. Ay, dadaan Oh, alis. Anak, clear muna. Israel pa! Anak, dito kayo sa akin. Sa akin kayo sumunod sa akin. Dito lang. Yan. Santos Roslyn. Israel na! Santos Roslyn. Unit 4, San Miguel Central. Para yung finish line! Finish line, get ready na po. Last ano na ba ito? Last na po. Approaching in 100 meters. Approaching in 100 meters. 800. Sige pa ate, diretso. Sige na, kayo pa! Bilis si Erika. Ala, kayo pa! Anak, Santos Roslyn.